बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। बंधु माने आगामी 10 दिन आपणक जीवन रे एभली किछि घटिबाकू जाउछि जहां आपण केबे कल्पना मध्य करि नथिबे। आपणक जीवन को केही जणे आसी पारे किंबा आपणक ठारू किछि दूरेई जाई पारे। आपणको हुएत किछि जिनिस छाड़ीबाकू पड़ी पारे, किंतु आपणकर 3टी प्रमुख स्वप्न मध्य पूर्ण हेबाकू जाउछि। तथापि 2टी प्रमुख भयंकर घटना मध्य आपणक पई अपेक्षा करिछि। जुलाई 13 रु 20 तारीख पर्यंत समय एपरी एक समय जहां आपणक परिवारर 7 पीढ़ी मने रखिबे, कारण गत किछि वर्ष धरी सिंह राशि लोक मानक पई सब किछि भूल हेउथिला। आपणक निज लोक माने मध्य आपणक ठारू दूरेई जाउथिले एवं केही आपणक भावना को बुझी नथिले। जीवन एते जड़ित अनुभव हेउथिला जे मने हेउथिला जेपरी केवल एक पुनर्जन्म ही सब किछि समाधान करि पारिबो, किंतु वर्तमान ग्रह नक्षत्र मानकर संरचना आपणक जीवन रे परिस्थिति एवं एपरी खुशी आणुछि जे आपणक लागुछि जेपरी आपणक जीवन रे सब किछि बदली जाइछि। एही खुशी कौन, आपण केउ सतर्कता अवलंबन करिबा उचित। जेहेतु शुक्र वर्तमान आपणक राशि रे केतुंक सहित अवस्थित एवं सूर्य गुरुंक सहित एकत्र हेबाकू जाउछंती, एहार प्रभाव आपणक जीवन को संपूर्ण भावरे परिवर्तन करिबो। तथापि जदि आपण सतर्कता अवलंबन करंती एवं सतर्क रुहंती, तेबे आपण आसन्न समस्या को एडाई पारिबे। जीवनर जटिलता, ऋण जहाँ छाड़ीबाकू देउ नाही एवं मानसिक चिंता जहाँ आपणक जीवन को एक जीवंत नर्करे परिणत करिछि, सेथिरु आपण मुक्ति पाइबे। सूर्य एवं गुरुंकर संयोग कोनोसी साधारण संरचना नुहे। जेतेबेले उच्च बृहस्पति द्वादश भावरे सूर्य जे कि ग्रह मानकर राजांक सहित जोग दियंती, एही जुगल आपणक जीवन को संपूर्ण भावरे परिवर्तन करिबो। तेणु भिडियोटी को आरंभरू शेष पर्यंत देखंतु। जेहेतु सूर्य द्वादश भावरे गुरुंक सहित गोचर करिवे, विशेष करी सिंह राशि लोकों पाई आपणक हाथ रे थिबा जिनिस मध्य खसीगला, ताहा टंका, संपर्क, सुजोग किंबा संचित समय हेउ सबकिछि आपणक आंगुठीरू खसीगला। सिंह राशि बासिंदा माने वर्तमान एपरी अनुभव हेउथिला जेपरी आपणक भितरे एक ज्वालामुखी फुटी उठुछि। आपण किछि गुरुत्वपूर्ण हासिल करबाकू चाहुथिले, किंतु ताहा करि पारिले नाही। आपण बांधी होइगला परी अनुभव करुथिले, जेपरी आपणकर हाथ एवं पाद बंधा होई रहिछि, जहाँ आपणको आगको बढ़िबाको बाधा देउछि। आपणकर मन एवं हृदय बहुत किछि चाहुथिला, तथापि किछि वास्तवरे परिणत हेउनथिला। आपण एपरी केही पाइले नाही जे आपणकर भावना को प्रकृतरे बुझी पारिबो किंबा मूल्य देई पारिबो। प्रकृतरे विपरीत घटिथिला। लोक माने आपणकर भावनार अजथा फायदा उठाइले एवं आपणक भावना सहित खेलुथिले। आपणकर निकटतम लोक माने मध्य कष्ट देबारे पछ घुंचा देई नथिले। केतु आपणकर उत्तरण रे प्रवेश करिबा परठारु आपण सब किछि परित्याग करिबा, एक आध्यात्मिक जागा को जिबा एवं ईश्वरंको आश्रय नेबा पई एक दृढ़ इच्छा अनुभव करिसंती। आपण एपरि अनुभव करुथिले जेपरि ईश्वर ही आपणकर एकमात्र सांत्वना एवं समस्त सांसारिक संपर्क परित्याग करिबाकू चाहुथिले। केतु उत्तरण रे प्रवेश करिबा समय एपरि चिंताधारा साधारण, कारण जणे प्रायतः एक नूतन आरंभ किंबा एक नूतन जीवन पाई आग्रह। तथापि शुक्र एवं आपणकर उत्तरण रे प्रवेश करिसेंती, जहां आपणक जीवन रे प्रमुख परिवर्तनर संकेत देउछि। आपण जे अशांति अनुभव करूछंती सेथरो मुक्ति पाइबा पई मो आवश्यक सतर्कता सहित प्रतिकार मध्य उल्लेख करिबी। जुलाई मासर मध्य भागर 10 दिनर समय आगामी वर्ष पई स्मरणीय रहिबो, कारण मु विस्तारित भावरे बुझाइबी। दयाकरी ध्यान दियंतु। आपण वर्तमान जहाँ चेष्टा करिथिले किंबा अनुसरण करिथिले एवं आपणकर भविष्यत योजना मध्य सब ओलट पालट होई गला। आपण भल भावरे जानंती जे आपण जहाँ खोजुथिले ताहा पहुंची पारिबार बाहारी रही गला एवं आपण जहाँ निकटतर हेबाकू चेष्टा करिथिले ताहा आहुरी दूरेई गला। सिंह राशि व्यक्ति विशेष माने समस्त क्षेत्र रे एहार सम्मुखीन होइछंती।
कारण राहु सप्तम भाव में गोचर करुछंती। एही भाव आपणकर वैवाहिक जीवन, जीवन साथी एवं व्यावसायिक सहभागिता को नियंत्रण करे। परिणाम स्वरूप आपण प्रकृत प्रेम एवं मिथ्या प्रेम मध्य पार्थक्य करि पारिले नाही। राहु आपणको भूल बाटरे नहीं जाउथिले। जो माने प्रकृत रे आपणकर निजर थिले से माने दूरेई कले, जेतेबेले कि उपर कृत्रिम संपर्क आपणक जीवन रे प्रवेश कले। लोक माने आपणको सब प्रकार शोषण कले एवं तापरे निज निज रास्ता रे चली गले। परे आपण शीघ्र जानी न पारी दुख प्रकाश कले जे किए प्रकृत रे आपणकर एवं किए बाहर लोक, किंतु सेते बेले बहुत डेरी हो जाइथिला। एबे आसंतु आगामी 10 दिन विषय कथा हेबा। बंधु माने प्रथमे सूर्यंक विषय आलोचना करिबा। गुरु वर्तमान आपणकर द्वादश भाव में उच्चस्थ अछंती, जेतेबेले कि सूर्य ग्रह मानकर राजा उच्च बृहस्पति सहित एकत्र हेबे, सेतेबेले एक निर्दिष्ट गतिशीलता सृष्टि हेब। सूर्य एपरि एक ग्रह जहाँ जेकोसी घरे विराजमान करे सेठारे नत हेबाकु मना करे। वर्तमान सूर्य द्वादश भाव में प्रवेश करिसेंती, जहाँ खर्च को नियंत्रण करे। एपरि परिस्थिति सृष्टि हेब जोठारे आपण केवल आवश्यक स्थान रे नुहे बरं जोठारे एहा नुहे सेठारे मध्य टंका खर्च करिवे केवल देखाणिया पाई। सूर्य राजकीयता एवं एक राजकीय प्रतिछवि प्रदर्शित करिवार इच्छा को प्रतिनिधित्व करती। आपण केवल देखाइबा पाई टंका खर्च करने को बाध्य होई पारंती। आपण निजर एक महान प्रतिछवि प्रदर्शित करने को चाहि पारंती एवं सेही लक्ष्य रे आपण बहुत टंका खर्च करि पारंती। उदाहरण स्वरूप धरा जाऊ आपण 10 लाख बजेट सहित एक कार किनिबा को योजना करूछंती, किंतु अधिक धनी देखा जीवा पाई आपण हुए तो 20 लाख मूल्यर क्रय करि पारंती। जदि आपणकर बजेट 100 टंका आपण 200 टंका खर्च करि पारंती। सूर्यंक आगमन सहित खर्च नियंत्रण करिबा कष्टकर होइछिबो। अहंकार भावना सृष्टि होई पारे एवं जेतेबेले एहा घटे लोक माने सेमानकर बजेट किंबा बैंक बैलेंस को न देखि बेपरुआ भाबरे टंका खर्च करंती। सेमाने केवल टंका नष्ट करंती। तेणु एवे किछि नियंत्रण करंतु। आपणको आपणकर खर्च को नियंत्रण रे रखिबाको पड़िबो। द्वादश भाव विदेश भूमि सहित जड़ित। जदि आपण विदेश रे अछंती, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी रे काम करूछंती किंबा विदेश रे व्यवसाय करूछंती एवं सेठारे चैलेंज रो सम्मुखीन हेउछंती, तेबे गुरु एवं सूर्यंकर एही संयोग आपणको पई उत्कृष्ट सुयोग सृष्टि करूछि। आपण पदोन्नति पाई पारिबे। आपण लुकायित शत्रु मानक ठारू मध्य मुक्त हेबे। विदेश रे पदोन्नति निश्चित एवं विदेश रे रहिबा संपर्क रे जे कोनोसी विचाराधीन समाधान शेष रे वास्तव रे परिणत हेबो। गुरु सूर्य संयोग बहुत अनुकूल, तथापि बुध बक्री होई सारिछंती, जहा मु पूर्वरु उल्लेख करिछि। किंतु सूर्य आगको बढ़िबा समय बुध तृतीय भाव रे रहिबे, अर्थात आपण पूर्व कठिन परिश्रमर पुरस्कार पाइबे। किंतु मने रखंतु जे सूर्य जे आपणक राशि अधिपति खर्च भाव में अवस्थित, फलस्वरूप आपण निज उपरे अत्यधिक खर्च करि पारंती। तेनु आपणक खर्च को नियंत्रण करने को चेष्टा करंतु। आपण निज उपरे बहुत खर्च करने को प्रलोभित होई पारंती। तेणु संयमता बजाय रखंतु। यह सहित मंगल आपणकर क्यारियर भाव में अछंती एवं आपणक क्यारियर भावर अधिपति आपणकर प्रथम भाव में गोचर करुछंती। तो यह किछि बड़ हासिल करिवार आंतरिक इच्छा सृष्टि करे। आपण कोनोसी छोट जिनिस पाई स्थिर हेबे नाही। सर्वोपरि सिंह राशि केबे मध्य मध्यमतारे संतुष्ट हुए नाही। जेतु आपण सिंह राशि अटंती, आपण जानती जे आपण केबे छोट जिनिस रे संतुष्ट नुहंती। आपण किछि बड़ पाई लक्ष्य रखंती। आपण किछि महान हासिल करिबा को चाहंती। जेतु आपणकर क्यारियर भावर अधिपति शुक्र केतुंक सहित आपणकर प्रथम भाव में गोचर करुछंती, आपण गुरुत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल करने को प्रेरित हेबे। आपण पदोन्नति पाई किंबा आपणकर व्यवसाय रे वृद्धि पाई कठिन परिश्रम करिवे एवं सफलता निश्चित भाव में कार्ड रे अछि।
ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ସ୍ଥାନ। ତଥାପି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ବିଷୟରେ ଷଷ୍ଠ ଭାବର ଅଧିପତି ଯାହା ଲୁକ୍କାୟିତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶେଷ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମଣ୍ଡଳୀରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ପାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆପଣ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ପିଅନ୍ତି, ଆପଣ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସେମାନେ ସବୁକିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ମିଠା କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସୂଚନା ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହି ଲୁକ୍କାୟିତ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ନୂତନ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ବିଚକ୍ଷଣ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦିଓ ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ଘର କିଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ନୀରବ ରୁହନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା 100% ସଫଳ ହେବ। ତଥାପି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ଭୟଙ୍କର। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ତେବେ କାମ ଅଟକି ଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ହସ୍ତକ୍ଷେପର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ତେଣୁ ସଂଯମ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ସମାପ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋପନୀୟ ରଖନ୍ତୁ। ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ କ୍ୟାରିୟର ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହା ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଆପଣ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଏହା ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କିମ୍ବା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପରି ଅନୁଭବ ହେବ। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତ ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିକାରଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଭଲ ହୋଇଯିବ। ତ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କହିବି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଶନି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ଏପରି ଅନାବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କୌଣସି ସମସ୍ୟା, ବିଶେଷ କରି ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ହଠାତ୍ ଦୁର୍ବଳତା କିମ୍ବା ହଠାତ୍ ପେଟ ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଦୟାକରି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କ୍ୟାରିୟର ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଭାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ମାଇଗ୍ରେନ୍ ପରି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦିନ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡରେ ଭାରୀପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ କେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆପଣ ନିଜକୁ ନିରନ୍ତର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ଏବଂ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିବାର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆହୁରି ଅସ୍ଥିର ଏବଂ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି। ଏହି ଅଧିକ ଚିନ୍ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି ଧ୍ୟାନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାତରେ କିମ୍ବା ଗଳାରେ ରୂପା ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକ ରୂପା ପଟି କିମ୍ବା ମୁଦି ରଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରୂପାର କଙ୍କଣ କିମ୍ବା ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନେ ରୂପାର ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ଆସୁଛି। କେବଳ କିଛି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶାସକ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ, ଖର୍ଚ୍ଚର ଭାବର ଗୋଚର କରିବେ, ତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିଯାଆନ୍ତୁ। ସ୍ନାନ କରିସାରିବା ପରେ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଘୃଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।